Papasok siya sa kanyang bed. Hi, princess. I'm princess. Iya. Sleeping bed ka na daw, sabi ni kuya. What's your name daw? Emil? Emil Angelica. Emil Angelica. Emil Angelica. Iya for short. Wow, gala ni Emil. Smile. Si Kuya Kuya, anong pangalan mo? Clark po. Clark! Siya si Kuya Clark. Kuya Clark, hi! Halika na, Emil. Ay, parang mascot din. Oh, yes. Pero hindi siya mascot. Picture lang siya picture. Picture lang daw yun. Tara na, picture. Labas na tayo. Madali, magka-time na yata tayo. Tingnan natin kung magka-time na tayo. Tanggalin mo na yung ano mo, animal, yung ano mo. Ayaw mo pa. Sige, pasok. Ayoko din. Nyoink.